नमस्ते जय जगन्नाथ जय श्रीराम कौन पाई ना आज हूँ श्रीराम अयोध्या रे मूर्ति स्थापना करा पूरा एकदम पूरा खुशी दिन आज दिन रे आमे कौन ना मंदिर जीवा घरे दीप जालिबा घर अगणा रे झोटी झोटी बहुत खुशी दिन आज आज आम जाऊँ मंदिर जीवु ना पूरा रेडी होके आसी जीव बोली जय श्रीराम अभिनंदन आम पाटिंग बाहर को मंदिर टिके जीवु चलती ए मंदिर जीवा श्रीराम परम भक्त हनुमान परम भक्त देखला ओहो घड़घड़ लगे बर्तन गाधेबू पूरा रेडी मार्के रेडी दारा खारा मिसी खाइबा भल दिन खुशी दिन मो श्रीराम पाखे ये प्रार्थना करी कि समस्त ओडिशावासी मान भल रखु सुखरे रखु समस्त मनोवांछा पूरण करंतु आउर कृपा दृष्टि एमती आम ओडिशावासी मान रखि था माउसी माटा मो घर अछि देखिया माउसी को चल तळगु जे माउसी को करछ माउसी को करछु एइबा मुरुज पकोछि हां देखी देखी ए मेरी जय श्री राम चली मुरुज पका होची बर्तमान गोटे मुरुज दीटा किणे अणाला गोटे धला कलर आ गोटे गोटा नाली कलर बापा को मागिलु बापा 10 टका आउ दीटा कलर आनी हलदिया गोटे आनी ब्लू गोटे धला कलर धलाटा नहले कोथरे हबनी झोटी अधा ही सारे झोटी सारा आम जा मंदिर को जय श्री राम आ जोर से कह जय वर्तमान झोटी है रेडी अच्छी देखो तो पूरा फाइनल पूरा झोटी शेष देखो तो कमेंट माध्यम कहबे केमती होई झोटी होला जीवा चलो टाटा फाइनली देखंतु आमे पूरा रेडी हे गलुनु आ जीवा पे मंदिर भाई भी रेडी हो गलानी जय श्री राम मेरी भी हमारे रेडी जय श्री राम पूरा रेडी होके बाहर छु आ चलंती जीवा मंदिर आ जेतु आज भगवान को दर्शन करबा आज प्रभु श्री राम को जेतु आज बड़ दिन आज आमे तो अयोध्या जाई परबानी तथापि एउठ रही कि आमे श्री राम को प्रार्थना करबा ठाकुर आशीर्वाद करबा आमे जीवु वर्तमान महावीर मंदिर को सेठ जाई तांको पाखे आमे गुहार करबो हमर जो गुहारटा नहीं डायरेक्ट नहीं श्री रामचंद्र पाखे पहुंचे पारे से जड़े से हमर बजरंगबली जय बजरंगबली जय गुरुदेव हाउ एबे तो हमें जाउ छी मंदिर आसो जीवा इदी आउरे टेम्पड़ा अछंती ए कुदानी साइड चलो चलो मंदिर हमर झोटी पूरा पूरी है छी एमती झोटी पूरा ए पवन उड़ी है बढ़िया आओ आओ
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପୁରା ହେଇଗଲୁଣୁ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଭାଇ ପୁରା ପଛୁଆ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ମାମୁଁ କେତେ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଚଲ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆରେ ଏ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦୀପ ଲଗା ହଉଛି ଏଠି ଆମର ଆମ ମେରି ଏଠି ବସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିସାରିଲାଣି ମେରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଖ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାଉସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ମାଉସୀ ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଛି ମାମୁଁ ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ରିଲ୍ସ କରିବ ବୋଲି ଗୀତ ଚଏସ୍ କରୁଛି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଏକାଠି କରିଦେଇଛି ତା ସହିତ ରିଲ୍ କରିବ ଜୟ ହନୁମାନ ଏଠି ଆମର ଏଠି ମହାଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ନନ୍ଦିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁନି ଆଉ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଅଛି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଘଣ୍ଟି ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଜି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆମ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଆଜି ସଜା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି बजरंग बली जय बजरंग बली देखो एडी सुंदर बढ़िया भाव में कराई मंदिर को बढ़िया काम चली पूरा फिनिशिंग एकदम आम हनुमान मंदिर राम मंदिर एकदम बहुत सुंदर देखा देखु चतुर्पार्श्व बुली 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 ये करछि कारण वर्षा होता से पानी हो जाइए देखु ये बसुँच महाप्रभु सिद्धि विनायक समस्त मनोवांछा सिद्धि कर प्रभु पूर्ण कर ये नवग्रह अच्छा नवग्रह बहुत बढ़िया लगे आज मंदिर आसिक मंदिर भ्रमण कलु आज आम बढ़िया लगे बर्तमान को आमर ठाकुर दर्शन सरला घर को जाऊँ आकाश बंधु जेहेतु आज प्रभुंर आज दिन आम प्रभु श्रीराम जेहेतु आम समस्ते सनातन धर्म आम प्रभुंर आशीर्वाद समस्त प्रभु श्रीराम देवे समस्त ये अनुरोध करी समस्ते भक्ति सब मुंडिया मारतु निजर दुख प्रभु को जनातु आ देखु आमर ब्लॉग
ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ୟାର ଏମିତି କୁଚକାଣ୍ଡା ଏମିତି କାଡ଼ା କାଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଖାଡ଼ା ଖାଡ଼ା ନାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଖାଡ଼ା ରହିଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିବ ବସି ପଡ଼ିକି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁରାପୁରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟୁଇଷ୍ଟ ରହିଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରିଯିବେ ଯଦି ପୁରା ନଯିବେ ତାହେଲେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ସହଚାର କରୁଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।